الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، القائل في محكم تنزيله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، خير من صام وقام، القائل: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن، فتقوى الله هي الغاية من كل عبادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمدن سلامو أمبي ألفو كألا تندو ألا كهير الشام منك أني، ولا سيما في آخر جمعة من هذا العام، رمضان هذا العام. أمبي ألفو أنغا سنغرو دمنا أمبي جمال لبنو لتي وبفوري كاني كتا ألمي كبران ويا أما كأندي مكاتيما ألو كاني أني مساباتاندو أكايلا أنا قرانا كنون بدهم أكو ولتكملوا العدة أكو نسوتان لبندونا أيجيجا كواتي ودافا كلا دمدما من تورا أيو دافا نيا دفرا ولتكبروا الله على ما هداكم أبي بانتوني كألا توفو كما سباك وفو تغيرا ألك أمبلا كاندسراكا ولعلكم تشكرون. وعلى كفري أمينو منك كاري لبنا وبفوري كانوا يكتا ألما سنغرو بورا إكا كني توريا مين سورو إكا سندون أي إباب لرسرا إكا نكا ألفوك ألتن. أشكره وأحمده. أمي بانتوني كصلاتوك على شركا صلى الله عليه وسلم. وفنا كايلا أكو من قام رمضان إيمانا واحتسابا أكو مغمي سرك ورك اللو من قام ليلة القدر كليلة القدر يرونيني كونيني على بطول كونو كونيني كالوسين فلاك علي كبري كوري كسري علي ني مغمي تا تشويا كرانيه غفر له ما تقدم من ذنبه. برو بركة على رامين تمنا على باك جرمو يفا كام بلا جنيك جرمو يفا على وكا. عباد الله، rendons hommage à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits sur nous. Surtout, Allah nous a donné le mois de Ramadan. Nous l'avons commencé ensemble et nous voilà enfin de ce mois de Ramadan. Il faut rendre hommage à Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir facilité l'adoration. Allah nous dit dans le Saint-Coran: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. Jeûner le mois de Ramadan et compléter le nombre de jours qui restent de ce mois de Ramadan. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Et en fin de ce mois de Ramadan, il faut proclamer le nom d'Allah et lui dire merci
pour nous avoir mis sur la voie de la guidance. Wa la'allakum tashkurun. Cela nous amène au remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons la salat sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: celui qui se met debout en cherchant Laylatul Qadr, imanan wa ihtisaba, avec croyance et avec espérance, Allah subhanahu wa ta'ala va lui expier, pardonner tous les péchés, qu'Allah pardonne nos péchés. Ibadallah, اعلموا أننا بالأمس القريب استقبلنا هذا الشهر العظيم بكل حفاوة وسرور، وها نحن نودعه بما أودعتموه فيه. أمبدن سلامو كنو أيرو من جاءنا أمبي فرلا نيون كان كاسومارو كومبي ni nisondiya ye, ni jususuma ye, ni farfori ye. Waatiw dɔw tɛmɛna, an ye bi an bɛ sunkaro bilara, an b'a bilara sira. Wa in dalla ala shay fa innama yadullu ala sur'ati al-ayyami wal layali. U y'a jira k'a fɔ ko waati lɔn tɛ yɔrɔ kelen na, waati bɛ yɛlɛmana. فهذا يدل على قرب رحيلك من هذه الحياة واستقبالك لله عز وجل. وفنا باي لرايرا نواتي كتلي وتمنا إلى يرسيلو كتلي وتمنا دوبو إسيرا إبي مسرنيا ألارا إبي تغارا ألافي وتمنا إكان كير لكنو كالونكو واتي تيتاي. لذلك فإن الله عز وجل وصف هذا الشهر بهذه العبارة: أياما معدودات. وكسو ألاك سنغروك دمنا كوابا كمافو أكو تري دمدمالو إبي نيا داتو إبي نيا دايري ياي أفنبا تمنا والما أبلا جني تمنا واتمنا إلا كنو هذا الشهر العظيم إما هو أن يكون شاهدا لك أو شاهدا عليك بما أودعتموه فيه من خير أو شر. كريم بتغرى كفلا لباكونو أبنا تاشريالو ألفي إما بتغسي مسابما كون نينكا نيومانكي والما بتغى ألفي كون نينكا جومانكي بكانكا جورو إكا بردالا تمنا من نبرا بسرا اللبن يروما. فهو إما أن يكون شاهدا لك بالخير شافعا لك بدخول الجنة والعتق من النار. أبنا تغلو ألفه كسرنا نيك يكونا كو مسابا نينكا بو أسرفه أكهرنيا كابو جانا متاما سنغرو بوكي كأنتاكو ألو كراني. أو شاهدا عليك بسوء الصنيع شاكيا إلى الله من التفريط فيه. والما بتغلو ألفه كو كرسما بو أسرفه أما ألك واتي كمالو أبتغى دركسي ألفه وتغلا بونغو ومغم أما كو سنيلو ألا انكسيك بوما. فودعوا شهركم أو ختام شهركم بالأعمال الصالحة. أنا جيجا أمي واتي من سيسا واتي من تورا أنا جيجا كنياسي ألما نبرا نمان تكريه فما فاتك في أوله فلا يفوتك في آخره والأمور بالخواتيم. سنغرو دمنا إما تسيري منك أدمنا سنغرو بتغرا وتسيري كي اللبنا kana iyere kenyi na bagandeye kato inni kofe ko babaw beta kito ala famiye ko nyumandi ambela janima mbaden salamaw faman kana muhsinan fa alayhi bil itmam na ya soro kera nyumanke bagaye ikra ala bato bagaye
ni sunkaro bɛ taara a laban fɛ jija k'i ka baara dafa kana lo sirakun na ko an ka caman kɛ an bɛna taga an yɛrɛ lagafiya kana sɔn o ma abadan i bɛ dɔ dɔ fara dɔ kan fo karo bɛ taga ban k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala y'o k'a ɲɛ wa man kana musi'an fa alayhi bitawbati wal amali salih lima baqiya minhu فلعل هذا العام رمضان هذا العام يكون آخر رمضان في عمرك فكيف يختم لك أما دين سلامو نا يا صريفنا سنغرو دمنا إمان ياسي أما شتنا كتولونغيرا وتمنا واتي دمدما من تورا جدد النية إبن غنيا كورا كورايا كتوبي كورا كورايا كان ياسي ألا ماني توبيه كتشسريكي كألا باتو واتيرا واتي من تمنا واتي من تورا وتمنا ناكراتي توبي وبندا دا يرنيلو تموت مني جون توبيرا ala bi ka tubi jaabi ka an ka tubi bina an ma an bɛɛ lajɛlen ma ala o k'an ye mun ko so an badenw fala'alla hadha al'am yakunu akhira amin fi umrina o tuma na tuma caman na tuma dɔ an bɛ sunkaro min na tɛ an ka sunkaro laban lo dukɔrɔ ko kan jɔn k'o lɔn o tuma na n badenw n'i ka ɲuman kɛ dɔ fara kan n'i ye juguman kɛ tubi kana ala ma i bɛ dɔ fara donc ala bato kan k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala o k'an ye. Ayons la crainte de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, en toutes circonstances, et de voir dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala comment est-ce que les jours passent. Toute adoration nous amène à la crainte de Dieu. Toute adoration. C'est pour cela qu'Allah nous a recommandé d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la voir avant de mourir et avant de quitter ce monde. Car la crainte de Dieu, c'est la chose qui compte. Et c'est elle qui est recherchée dans toute adoration. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Il faut avoir la crainte de Dieu et faire en sorte que la mort te parvienne, que tu es sur cette voie de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah t'a appelé avec le nom de la croyance. Oh, toi qui crois à Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne du mois de Ramadan a été prescrit en fin de compte pour avoir la crainte de Dieu. Et donc il faut lutter et il faut mettre en œuvre pour avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et regardons ensemble comment le temps il est rapide. Il y a quelques jours, on a accueilli ce grand mois ensemble et nous voilà, nous sommes en train de l'accompagner vers la fin. Donc cela veut dire que notre vie est en jeu. C'est notre vie, il s'agit de notre vie. Chaque jour qui passe, ça diminue de notre vie, de la durée de notre vie sur la terre, et ça nous rapproche plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Que chacun médite en cela, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Le mois de Ramadan est en train de prendre fin, mais avec deux situations, deux états. Ou bien il est un bon témoignage pour toi, ou bien il est un mauvais témoignage pour toi. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ceux qui ont bien fait du début du mois jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils doivent continuer, ils doivent multiplier les efforts pour terminer ce qu'ils ont commencé. Mais quant à ceux qui n'ont rien fait, qui ne se sont pas réveillés, donc c'est le moment de se réveiller et de bien faire avant la fin de ce mois, car les choses dépendent de leur finalité. Al-umuru bil khawatim, innamal a'mal bin niyat. L'intention qui nous anime, c'est ce que Dieu regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous donner nos rétributions, qu'Allah facilite pour nous, inshallah ta'ala. Il faut donc le repentir vers Allah, avec les bonnes œuvres, et profiter de ce temps qui reste dans l'adoration d'Allah, et ne pas baisser les bras, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Wa'alam anna al-abda la ya'budu Allah fi Ramadan wa yahjuruhu fi ghayri Ramadan. Ala ka jom bere wote ala batura sungaro kono kana banka jina ala ko ni sungaro temena wote mugo bere ala ka mugo bere wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ijija ibe ala batu fusa ya bisayma wote mana ile mugo bere
mais mɔgɔ min bɛ ala bato waati kurunkurunin ni waati ka tɛmɛ a bɛ ɲinɛ ala ko nin tɛ ala ka mɔgɔ berebere ye ala an kisi ka bɔ o mɔgɔ ma. L'adoration, ça continue jusqu'à ce que la mort nous parvienne. Mais ceux qui adorent Allah pour un temps et oublient Allah dans les autres temps, ce ne sont pas des bons adorateurs. Qu'Allah nous éloigne de ces personnes-là. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم. عباد الله اعلموا أنه قد شرع لكم في ختام هذا الشهر أعمالا، ولكن أولا في هذه الأيام المتبقية قد تكون ليلة المرجوة وهي ليلة القدر. أمبدين سلبهم واتي من بين ناتي ما تشامنا ألفي ليلة القدر سو أبيسر ولكنو أمانا فلوبا نيلكو كتلونغيو إلا بانكو بكتشودي ala famiya ko jumandi amma otmana ngania kura kura ya nyasi ala mania ala bato ye kaseka lailatul qadr susoro kan moya ambela janima ala okanye. Les jours qui restent, il est fort probable que la nuit du destin ça se trouve dans les quelques jours qui restent. Et si on a abandonné et qu'on a laissé, cela veut dire qu'on n'a pas compris. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. أولا يشرع لنا التكبير في ليلة العيد كما قال عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. من ينبي أنفه نافر كوسيني لو بسريه وتمنى أبنيني أنفه أنبي على لطوفه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله ولو ينبي أنفه نافركو سيري لو بسريه وتمنى جيجا على كوفو يعني بسي سيري كنكا كانوا يا أمبلا جانيما على وكاني على لو كوفو نيانا أكو ولتكملوا العدة نكاري دفرا ولتكبروا الله على كوفو على ما هداكم أكيب لك أندر سلامنا ولعلكم تشكرون على فمكم من دي أما. La première des choses qui nous est recommandée en fin de ce mois de Ramadan, une fois que demain c'est la fête, la veille, il faut commencer à proclamer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala comme on vient de le dire, Inch'Allah, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il faut compléter le nombre de jours qui restent et proclamez le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous avoir guidé sur cette voie et soyez parmi ceux qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. ثانيا زكاة الفطر أو صدقة الفطر والحكمة منها أنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. أما دين سلامو أبرف لنا من ينبي أنفه ولو بكا زكاة الفطر بو عليكم يجمع ليه إيكا برا منك يعني طهرة للصائم من اللهو واللغو إيكا برا منك سنة أمانيا إيكا فندو فري أمانيا إيكا كمادو فو أمانيا وطمنا إبه زكاة الفطر بو ni unganiaye وطعمة للمساكين وفنا بسكا كي دوميني فيني كدي فرانتوما ولوفنا أبو يرفربو سيرلونا أكومبو ولي كا أنويا أمبلا جانيما على كاني. عباد الله ومقدارها صاع عن كل شخص بما يعادل 3 كيلوات تقريبا. أدالو بجمعية ساعولو بكيلو 7 كيلو فلاني دوني أدفع 7 إيكا لا ينصرو إن شاء الله تعالى كيلو 7 نيا دفع إبابو إيركوما وعما يعول عنه أني مؤمن بك مراكنو مسو ديو balma mu be fe ka sokono ile lo menu ka koye e be jija ibabo mo kelengelen bela beka inshallah ta'ala wa hatta al-hummal fi al-janin fi al-batn
hali denmisɛn muso bɛ kɔnɔ la kɔnɔ bɛ yen o tumana i bɛ se ka bɔ a ye o fana inshallah taala baasi t'a la k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala o k'a ɲɛ. Donc on peut enlever zakatul fitr à 3 kilos. Ça, ça veut dire 3 kilos. 3 kilos de ce qu'on mange, dans notre cité. On enlève 3 kilos par personne. Donc nos femmes, nos enfants et les personnes qui sont à notre charge dans notre maison, on enlève pour toutes ces personnes-là 3 kilos par personne, Inch'Allah, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et même la femme qui est en état de grossesse, on peut enlever pour la grossesse également, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et donc, donc, avec Bora Domni Lola, Domni Juma, Morobe Min Domu, Kasabani Miye, Ebo Lobo Kadi Alama, Kanata Fenche Juguta, Morote Domini Mike Sorokake, Nablar Ile Renyafe, Inyabe Kumu, comme Yen Domni Souye, Kana Wonyona Sankadi Alama, Alaloka Funyana, Wala Tatabaddalu Khabith minhu tunfiqun, Walaskum bi akhidih, illa an tughmidu fihi. Wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Ko bina fɛn min bɔ k'a di ala ma a y'a kɛ fɛn belebele ye dɛ a y'a kɛ fɛn ɲɛnama ye a y'a kɛ domini ye ile bɛ min domu i bɛ min di denbaya ma o bɛ sabanan ye mais malo min mɔgɔ si t'a fɛ an ka domini lo bɛ malo ye ka caya mɔgɔ tɛ malo min fɛ i n'a fɔ den kasiya ɲa ɲɔgɔnna a domu ka gbɛlɛn i b'olu ta ka taga di ala ma ala ko wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid alon ko ala karilen bɛ ka bɔ i bolo juguya ma i ka baara nin a bɛ kɔsegin ka di yɛrɛ ma ala bɛ masalo ye tanto fɛn lo a ko bɛɛ bɛ dafale n'i ma ala ka ko dafa k'a d'a ma ala yɛrɛ t'i filɛ ala yɛrɛ mako t'i la ala fa bɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Donc on enlève ça en céréales, c'est-à-dire en culture vivrière, ce qu'on mange. Et ce qu'on mange ici le plus souvent, c'est le riz. C'est ça qui est bien, donc notre nourriture. Donc on enlève ça en nourriture, on donne ça aux pauvres, Inch'Allah ta'ala. Donc cette nourriture qu'on donne aux pauvres, il va falloir que ça soit du bon riz. Il ne faut pas aller prendre du riz que toi-même tu ne manges pas. Tu ne peux même pas acheter pour donner à ta famille et tu achètes ça pour donner aux pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas aux pauvres qu'on est en train de donner, mais on est en train de tendre la main à Allah subhanahu wa ta'ala et à travers le pauvre. Donc quand tu donnes à Allah, il faut donner quelque chose qui est constant, qui est bon et qu'on est content quand on reçoit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te dit, ceux qui le font, qu'ils sachent que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ce qu'il donne. Il s'en fiche complètement de ce qu'on donne, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Donc comme je le dis, 3 kilos par personne. Toutes les personnes qui sont à notre charge, on enlève pour toutes ces personnes-là, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. وَمَحَلُّهَا الْبَلَدُ الَّذِي وَافَاهُ تَمَامُ الشَّهْرِ فِيهِ. Avec Rawati Juma, avec Yoro Juma, ibe jamana min kono abe ke wolo kono aki soro yoro iba bo ka di o mugo fantan luma iman ka yelba ka bu jamana ka tabla jamana ina fodo ba ke choya mina wa man kana fi balad wa ahluhu fi balad fa innahu yujzi'u an yukhrija fitratahum jami'an na yasro ile be jamana do kono ile ka dembaya be jamana wore kono basita la ile be jamana min kono ibe o bela janita bo shenkelen basito ora inshallah abebe inshallah wa in ammadahum bi khuruj ikhrajiha jaza anhum na ya surfana ile ka sradu uluma alube jamana min kono ayenta boy basitara abebe inshallah ta'ala wa in akhraja sadaqatahu fi baladihi wa akhraju fi baladihim jaza dhalika aidan na ya suru ile be jamana min kono ibo ka zakatul fitri bo ile ka dembaya fana ulu fana bo tabo yereye nim bela jani dagani lo basita la inshallah ala charaka ulu funyana sallallahu alayhi wa sallam tu'matun lil masakin abedira fantan uluma fantan sur la yoro abe nyasira abe di fantan uluma ate bo fantan boro ka di mogoma femme mogomi boro atikete emina ta soro ko nga karamolo nga mogo balo nteri lo nsigi nyogon lo aywa alete fantan ebe ta zakatul fitr ta kadama ko ambe do nyogona otoye ala mo fonyana ala ka fonyana lil masakin ughnuhum an su'al fi dhalika al yawm ejija ikana to fantan be borola abe dira fantan loma ate dira mogoma fembe mogo min boro ka no ya ambela janima ala okanye
وتخرج أيضا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها ألا ترى كيابو جمل لورا من قوت البلاد وعين ذلك بالصاع ألا ترى كيابو سيمانالي سيمانلو يكني يدومني كاسوما جمل لما كاسوما ساوما أبي سومالي فمن بسوما إبا جاتري دالو ألا ترى كيابو ولورا ولم يأمر بإخراجها بالمال ألا ترى ما مغنى مريا كويا بوني نفروي كما هو حال البعض دوبا فكويا وريبو كو وري أبي فانتاو نفا كتمي دومينيكا وتمنى إلو كو فام كتمي ألاكا كتمي ألا شراكا صلى الله عليه وسلم إميريا بو ألا بطو كونو ميريا بو كونو يبتغوا على شراكة برالورا صلى الله عليه وسلم فالتقييد إنما يكون في العبادات نالا شراكة فوكو أكيتي كيني ميرياد ورا كوني أكيتي أبيكليني لا مين كفسا فانتا ما ألو لوكالون ألا بافل فانتا واتي بمي أبورو دومني بسورو أكا سوكونو نيكا ناكا مالوبورو فلا سورو ka maloboro saba soro ka nani soro ka loru soro ale bina wati jolo ke domini be sokono na jara ifana falahu an yatasarrafa fi na mako kase na furuma bise ka dota ka fere ka warita ka yere mako nyana ye nimbe bise ka kaye meni ka boka dama na furula abo do musu kelingelena sini sogoma bina lo ile na forotigi jafe ko ko ngobe na wari bukatia amadin salamaw ala fam yakul mandi amma فلا بد من التقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. Il faut enlever zakat al-fitr en céréales comme on l'a dit, en culture vivrière. Et ne pas enlever en espèces l'argent. Il ne faut pas enlever en l'argent. Il y a certaines personnes qui se disent non, donner l'argent aux pauvres, il est plus profitable pour lui que de lui donner du riz sec. Donc c'est une manière de voir les choses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait mieux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il connaît mieux, sallallahu alayhi wa sallam. Le but, que le pauvre trouve quelque chose à manger chez lui à la maison. Et en même temps, ça est dans sa disposition. Le jour, ça ne va pas, il peut prendre un sac et puis ça va vendre, il récupère cet argent et puis gère ce problème. Donc s'il a un sac, 2 sacs, 3 sacs, 4 sacs, 5 sacs, c'est chez lui à la maison, il y a de quoi manger. Il y a de quoi manger. Mais quand on lui donne une espèce, la même nuit, il va dépenser. Et le lendemain, il est devant toi. Donne-moi. Vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit d'enlever en céréales. En culture vivrière, restons derrière Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, enlevons en culture vivrière. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. ويجوز أيضا إعطاؤها إعطاء الجماعة للواحد أو الواحد للجماعة التفريق أبد دغتوني إليه أبد جماعة أكشا ألو بباكا زكاة الفطر فرفر نيوان كان كادي فاندا كلمة أبد كومي مو كلمة فانا أليك زكاة الفطر أبسكا تلان كادي مو دم دمما نيمبلا جاني ببه كان ويا أمبلا جاني ما ألو كانيه. Donc on peut faire ça comme ça. Vous êtes beaucoup. Vous pouvez vous réunir ensemble et vous mettez votre zakat al-fitr ensemble et vous remettez ça à un seul pauvre. Cela est faisable. Comme vous êtes seul, mais votre zakat al-fitr c'est beaucoup, vous avez beaucoup d'enfants, donc vous pouvez donner ça à plusieurs personnes. Là aussi, c'est faisable. Qu'Allah facilite pour nous et il nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah. Wal afdalu ikhrajuha qabla as-salah. Min kafsa ibabo seri nyafe. Na fura ko sinibe seriye. Fajare seri kofe. Yani ameta seri kene yorola. Ibabo watila. Wolo kafsa. Allah charaka wolo funyana. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa yajuzu ikhrajuha biyawm aw yawmayn. Kama huwa mansusun alayhi. Adagani lo fana ibise ka bo tere kelen tere fla
seri kene nyafe tere kelen tere fila bi se ka bɔ basi tora o yera sahabaw ka bara la ridwanullahi alayhim ala cɛla ka ɲamariya la sallallahu alayhi wa sallam ima ye badenw ala cɛla lu ka fɔ sallam faman addaha qabla salah fahiya zakatun maqbula n'i y'a bɔ seri ɲafɛ o tumana zakatul fitri lo ala k'a minɛ ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات نيو فانا دي سيري كوفي وطمانا وبي سرقا سودو يه أما فقواتي منا أكون زكاة الفطرية كانوا يامبلا جانيما ألو كاني donc il faut enlever zakat al-fitr. Le meilleur moment c'est avant la prière, donc après l'aube, après la prière de Fajr jusqu'à l'heure de la prière de Eid, il faut enlever. Ça, c'est le meilleur moment. Mais on peut le faire également un jour, 2 jours avant le jour de la fête. Un jour, 2 jours avant le jour de la fête. Comme je le dis, il faut remettre ça à qui de droit? À qui de droit? Aux pauvres, à ceux qui sont dans le problème. Même s'il avait l'argent, aujourd'hui ça ne va pas, il est pauvre, il faut lui donner. Même s'il a une voiture en sa possession, mais il n'a même pas quelque chose à manger, c'est un pauvre, il faut lui donner. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Muhammad sallam nous dit, Zakatul Fitr, c'est lui qui donne ça avant la prière, donc est considéré comme Zakatul Fitr. Allah lui donne ses mérites au complet. Maintenant, celui qui donne Zakatul Fitr après la prière, c'est un sacrifice, mais en tout cas, ce n'est pas Zakatul Fitr, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Il y a beaucoup à dire, avec le temps, on vous expliquera peu à peu, Inch'Allah ta'ala. ويشرع أيضا صلاة العيد يوم العيد ويخرج لها حتى النساء تخرجن غير متطيبات ولا لابسات بثياب زينة وشهرة وحتى الحائض تخرجن لدعوة المصلين. أما نسلموا سيري لون من إشعار المسلمين من شعائر الإسلام ويسلم ياك لون بدوي سلم ياك لون بالوي سيري لون وتمنى بدو بيكان كابو كترا سيري كنكا بأجمل زينة بيبي يريتشنيا كي يري لابين تشويارا من بدي علي على صلى الله عليه وسلم فين بابورو أتومبا يري لابين كوسوبي سيرلونا فاحذر أن تمشي إلى صلاة العيد بما لا يليق يجي جا كانت تاسيري كنكا نيفاني يفاني متبي ويدو سرابي دي بارد كونتان دودو kafani tiɲani dodo ka taa lu ala ɲafɛ ko ale ka wolo sɔrɔ la i jija i bɛ fani ɲuman don i bɛ taga seri kɛnɛ kan k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala y'o k'an ye n'an fana sera falaysa hunaka salata nafila idha wasalta ila musalla al-eid faltajlis waltukabbir waltasma' al-khutbah wa tantadir du'a al-imam ni sera dɔrɔn i bɛ sigi i bɛ kibari tigɛ ni seri kɛra ni duwawu kɛra i b'a lamɛna ɲa bana a bɛ taa inchallah k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala y'o k'an ye. Donc il n'y a pas de prière surrogatoire au lieu de la prière de salat al-Eid. Dès qu'on arrive, on s'installe, on proclame le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait la prière, on écoute le khutbah. Quand la khutbah prend fin, on attend le doigt final de l'imam. Ensuite, on s'en va à nos préoccupations. Qu'Allah facilite pour nous, Inch'Allah. Et tu trouves là des gens comme ça qui viennent. L'imam est en train de faire le sermon. Il n'a pas fini de faire la khutbah. Lui, il est pressé, il s'en va. Mais il s'agit là de doigts. De doigts. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné les femmes à sortir. Même les femmes en état de menstruer.
Les femmes en état de menstruation, elles prient. Elles ne prient pas. Mais le prophète a ordonné à ces femmes-là de sortir et de se mettre derrière les fidèles pour participer donc à ce dua final. Car ce jour-là, c'est un grand jour. Il n'y a pas que des humains, mais il y a des anges qui sont autour de nous, qui donnent à chacun son diplôme. Nous, on ne les voit pas, mais ils sont présents. Et quand l'imam fait des doigts, eux aussi, ils disent Amin. Mais toi, tu n'es pas sur le lieu. Tu es pressé. Tu es parti. Donc, ce n'est pas la prière seule, mais il faut avoir un doua ou l'imam. Il faut participer à ça pour avoir ces bénédictions, qu'Allah nous donne les meilleures compréhensions. Donc, les femmes sortent. Mais comment les femmes sortent? Les femmes sortent avec des tenues acceptables. Un hijab. Ma soeur, mets-toi un hijab. Éloigne-toi de tout ce qui est zina. Évite de mettre du parfum sur toi et de venir. Évite d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec désobéissance. En mettant les mèches là c'est interdit en islam. C'est devenu aujourd'hui la mode. C'est la mode partout. On dit ça fait rien. Or, il y a une interdiction. La'anallahu al-wasila wal-mustawsila. Allah a maudit la femme qui met les mèches et celle-même qui met. Elles sont toutes maudites. Hein, par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut s'éloigner de tout cela, te mettre en bon hijab qui peut couvrir tout le corps et que tu te mets dans une bonne position et évite les couleurs vives. Évite les couleurs vives. Quand on voit, on regarde, il faut éviter ça. Il faut te mettre simplement un hijab et assister à la prière pour avoir la bénédiction qu'Allah nous donne les meilleures compréhensions. هذا ألا وصلوا على البشير النذير كما أمر الله بذلك إذ يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بفضلك وكرمك ومنك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام رمضان أو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصدقات وسائر الأعمال اللهم لا تجعل هذا العام رمضان هذا آخر عهد لنا اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر عهد لنا اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وخير وتمام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لموتانا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله